good morning sa tanan nga nakadungog nining atong programa karon. Niya na pud ko nagkabalik na pud ta karon sa atong serbisyo o ako ni siyang gikalipay dako nga ang Ginoo maayo gyud kaayo nga siya naghatag og tsansa kanato sa pagpabalik nining pagtuon sa mga butang nga ni asulod sa basahon sa Biblia. O siguro din na nato ni siya tas-on pa ato na yung sugdan ni pat sa di patamo padayon. Ako sang hingon pag-usab ang inyong mga ulo diha nga magampo ta mga tagkaalam sa atong Ginoo. Nalaingon nga Diyos nagiya sa among kinabuhi. O Diyos, ulay puas ang among pagpasalamat sa imong pagkamaayo nga bisan luyo sa among kabisi, bisan luyo sa among mga kaluyahon. Apan ang imong balaang presensya kanunay giya ka namo sa pagpukus sa pagtuon sa imong pulong. O Diyos, maluoy ka, atagi usab kami og kaalam sa pagsabot nining imong pulong aron kami magmalipayon sa pag-akseptar sa kamatuoran nga imong iyagyag ka namo karon. Salamat o Diyos sa pagtubag, pagdawat nimo sa among mga pagampo tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Higala igsoon kadtong miaging pipila ka mga adlaw atong ginahisgutan ang matuod nga propitas Ginoo. O kining matuod nga propitas Ginoo nga mao si Ellen Gold Harmon White atong sayra na hibaluan nga dili gyud ni siya mabilong sa mini nga propitas Ginoo tungod kay bisan pagani sa iyang personal life masabtan na nato nga usa ni siya ka propitas Ginoo. O gani ato ni siyang gipruibahan sa Biblia o dunay 12 ka pag-ila sa matuod nga propitas Ginoo o atong giisa-isa gyud nga siya nakapasar ani ining 12 ka mga pag-ila sa matuod nga propitas Ginoo. So therefore matuod gyud ni siya nga propitas Ginoo. Even though nga kini si Ellen Gold Harmon White doon na ni siya matud pa na disappointed ni sila kaniadto tungod kay mga followers man ni siya ni Ellen aw ni gitawag pa Milleret. Bisan pag naulawan ni sila sa 1844 October 22 nga nag-expect sila nga mobalik na si Kristo niya ng panahon ng iyang pamilya nga gihulog ni sila sa pagka-Methodist o daghan pang mga ingnon pa nga mga followers ni William Miller sama ni James White. Kini si James White mao ni siya ang bana ni Ellen Harmon Gold White. Wa pa ni sila maminyo ulitaw pa ni si James White during the time o si John Andros o si Joseph Bates. So mga supporters ni William Miller o even though nga nag-compute ni si William Miller kay kini si William Miller usa man ni siya ka Baptist unya sundalo ni siya unya may decision sa pag-serve sa Ginoo unya actually usa ni siya ka farmer nga tao usa ka humble ni siya nga tao pero iyang na-discovered ng Daniel 8:14 unya iyang gitun-an pag-ayo unya actually ang computation niya insakto pero ang expectation nila sayop so mao nang na-disappointed in town ni sila mga higala igsoon. Mao na nga niining takna sa kabuntagon karon atong hatagan sa pagtagad kining 2,300 days nga mabasa nato sa Daniel 8:14. Mao ni siya itong tun-an karon kining 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. So kining 2,300 days di nato ni siya tuhog, di nato ni siya mailhan kundi nato tun-an ang sanctuaryo nga gisugo sa Dios ngadto sa iyang alagad nga mao si Moses. O aron ato ni siyang mahibaluan tubagon ta sa ding pangutanaha nga nag-ingon, what was the purpose of the sanctuary on earth? Unsa may katuyuan sa sanctuaryo nga gisugo sa Dios ngadto ni Moses? Unsa kay katuyuan ini mga higala igsoon?
Kung atong basahon ang Exodus 25:8, usa sa mga katuyuan sa Ginoo, ato ni siyang basahon. Then make a sanctuary for me, and I will dwell among them. So, dinhi imong masabot nga usa sa mga purpose Ginoo nga siya makighiusa sa mga katawhan kaniadto. O mao na nga mutumaw ni siya nga mga pangutana. What was his purpose? What was his purpose? Why did he dwell among us? Nganong kinahanglanon man usab nga ang Diyos makihiusa nato or kanila kaniadto, nganong importante man nga dunay sanctuaryo. So mo ni siya pangutana ug ato ni siyang hatagan sa pagtagad karon mga higala igsoon. Ngano matuod no? Nga gusto man ng Diyos makighiusa kanato. Remember higala igsoon nga sa pagbuhat sa Diyos sa tao nila ni Adam ug ni Eva. Kini si Adan ug si Eva mga higala igsoon form gyud ni sa Diyos nga sama sa iyang hulagway. Sumalapas Genesis 1:27. Nga nag-ingon siya dinhi, God created man in His own image, and this image of God He created him. So gipurma gyud ni sa Dios kini sila si Adan ug si Eva nga sama sa iyang hulagway. Sama sa iyang hulagway. Now ang pangutana din mga higala igsoon, what does it mean that humanity was created in the image of God? So may pasabot ko no. Ni ining pulong image sa Dios. Kining pulong image sa Ginoo o image sa Dios mga higala igsoon. Kung imong tan-awon ni sa original Hebrew words, gitawag ni siya shilim. Buot pasabot sa shilim mga higala o buot pasabot sa image of God nga dili laman ang dagways gawas kundi ang kinatibuk-an nga personality sa tao, ang iyang panghuna-huna, ang iyang will, ang iya usab nga matod pa ang iyang kinaiya. On sama gyud sa Dios mga higala igsoon. Mao bitaw nga duna ni close relationship ang Dios ug ang tao. No, kaniadto makita gyud ni Adan ug ni Eva ang naong-tunawong sa Ginoo. So wa pa sila mga sala. Pero sad palandungon mga higala igsoon nga ang tao unta sama ta sa Dios. Pero tungod sa sala, sumala pa sa Isaiah 59:2, nag-ingon siya dinhi, but your iniquities have made separation between you and your God, and your sin have hidden His face. So, mao na nga tungod sa atong sala, nahimulag ta diha ni Kristo. In other words, ang iyang image na destroy, ang atong relationship sa Dios naguba og layo na ta kaayos Ginoo mga higala igsoon. Ug di na ta makakita naong tunawong sa Ginoo tungod kay ang tao nga makakita sa dagway sa Ginoo, mamatay man siya. Mo nang layo na ta kaayo. Pero bisan patuod nga ang Diyos na hurt ni ana nga iyang kaugalingong dagway nahimong nahilayo niya. Pero ang gugmas Ginoo nagpabilin lang gihapon. Wa gihapon niya wag tanga. Ug ngani tungod sa iyang dakong gugma naghatag siya og mga tulumanon nga awat palaman nga maduol-duol ta niya. Usa sa iyang mga tulumanon nga gihatag niya sa tao kaniadto in the time of Adam or Eve. Kining paghalad-halad mga higala igsoon. Mao ni iyang gihatag nga tulumanon. Actually ni anang panahon na wa pay sanctuary. Halad-halad lang ang ilang ginabuhat. O usa sa nagabuhat niini kining anak nila ni Adan ug ni Eva nga sila si Cain ug si Abel. Kini si Abel pagsugo sa Ginoo nga maghalad ka og karniro. Halad ayon na siya karniro. Unya kini si Cain pagsugo sa Ginoo paghalad og karniro. Nya kay ang gihalad kay prutas man og mga utanon baron. Ang resulta wa dungga ang offer ni o ang sacrifice ni Cain niya ng panahon na. O ang kang Abel nga gi-offer gidungog.
Mao tong panahon nga kini si Cain nanilos kang Abel kay anong gidungog man ang offer or sacrifice ni matod pa Abel. Mao tong dihang panahon nga tungod sa jealousy iyang gipatay si Abel mga higala igsoon. O mao na siya first time nga nahitabo sa kalibutan kini gitawag pagpatay. O mao na nga kini siya nga mga seremonyas, kini siya nga mga tulumanon, kining mga halad-halad miabot ni gikan sa time ni Noah og hangtod sa panahon ni Enoch og hangtod sa panahon ni Abraham by generation mga higala igsoon. Wa pa na siya sanctuaryo ni anang panahon na. Pero sa pag-abot in the time of Moses mga higala igsoon, dihang panahon na nga ang Diyos nagsugo ni Moses. Ato na siyang mabasa sa Exodus 25:8. Nagingon siya dinhi, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. So iyang gisugo si Moses nga papabuhaton og sanctuaryo mga higala igsoon aron unsa gani makighiusa siya kanila. O kining sanctuaryo nga gisugo sa Dios ngadto sa iyang alagad nga maos Moses. Kung atong basahon ang Hebrews 8:5 dinhi mga higala igsoon atong masabot nga they serve at a sanctuary that is in copy and shadow of what is in heaven. So kining sanctuaryo nga gisugo sa Dios ngadto ni Moses, usa ni siya ka kopya ngadto sa langit. Kay nag-ingon dinhi copy og anino. So kung dunay copy, dunay gikapihan. Unya ang gikapihan tuag langit nga sanctuaryo. Unya anino. So kung naay anino, dunay nag-anino. So ang nag-anino tuag langit. So mao na nga sa pagbuhat o sa paghimo ni Moses ni ini nga sanctuaryo. Iyag yung gisiguro mga higala igsoon nga ang pattern ni ini tukma gyud sa gipanultis Ginoo kay mahadlok siya nga basig ma-mistakes niya paghimo. Muna ang mga sukod ngani kung wa ko masayop ang katas-on sa koral dinhi sa palibot sa sanctuaryo mga higala igsoon mudagan siguro 2 meters kung wa ko masayop. Dunay mga detalye ni ini unsa katas unsa kadaka unsang mga butanga ang imong o unsang butanga nga pagagamitan nimo diha sa sanctuaryo. So na lang nako ihatag taas kaayo ni siya mga higalag so kung imong ihatag ang detalye ni ining sanctuaryo. So mao na nga si Moses naninguha gyud nga insakto o clearly gyud ang iyang pagbuhat sa sanctuaryo. O kining sanctuaryo gitawag ni siya kung imong basahon sa Salmo 77:13. Ingon dinhi ang Dios nga thy way o God is in the sanctuary who is so great and God as our God. So ang dalans Ginoo naagyod sa sulod sa sanctuaryo. Nganuman nga ang dalans Ginoo naman sulod sa sanctuaryo. Kay diha gud sa sanctuaryo mga higala igsoon. Diha nimo mamit ang presensya sa Ginoo, diha nimo mahibaluan nga number 1 diha nimo mailhan unsa kaputli ang Dios mga higala igsoon. Mao bitaw nga dunay tulo ka proseso unsaon pagwagtang sa sala. Dunay tulo ka mga proseso dinhi unsa pagwagtang sa atong mga sala. Og kining proseso sa pagwagtang sa atong mga sala mao ni siya ang giingon nga gitawag og confession nga diha nimo pagabuhaton sa gitawag og courtyard. Onya kining ikaduha kining forgiveness nga ma-forgive lamang ka kung madala ang imong sala diha sa gitawag og holy place. Onya ang ikatulo kining pagwagtang sa sala nga naa diha sa Ark of the Covenant nga naa usab ang presensya sa Ginoo. So mao na nga gitawag ni siya dalan kay unique kaayo ni nga pamaagi o sistema sa Dios unsaon pagwagtang sa atong sala mga higala igsoon. Mao na nga dinhi sa sanctuary, dinhi sa sanctuaryo mga higala igsoon, dunay mga butang dinhi
nga unsaon nimo sa paggamit. So dinhi ang unang butang dinhi nga ato ni siyang mabasa sa Exodus 27:1 ug 8 nga gitawag altar og sacrifice. Mao ni siya nga butang nga naa sa gawa sa sanktuaryo nga naa sa sulod sa kural mga higala igsoon. So ang ikaduhang butang nga naa sa courtyard gitawag ni siya gliver. Ato na siyang mabasa sa Exodus 30:17-21. Gitawag na siya og gliver nga diin butangan na siya og tubig mga higala igsoon. Onya diha sa holy place sa sulod sa sanktuaryo mga higala igsoon, naa diha ang gitawag tulo ka mga butang nga ang una gitawag na siya 7 lamp of candlestick nga naa diha ang kandila nga diin maoy mag-iwag sa holy place. Onya ang lamisa, kining lamisa sa lamisa nga gibutangan og 12 ka mga bread nga walay libadura. Ato na siyang mabasa sa Exodus 25:23 ug 30. Onya napo diha ang gitawag og altar of incense, which is diha nimo paasu-asuhon, diha nimo maila, diha ka makita kung diin pasayloon ang atong mga sala. So og ikaduha po niya na nga gamit, usa po na siya nga magwagtang sa baho sa mga dugo diha. Unya kining kurtina mga higala igsoon, kining kurtinaha matud pa dinhi sa Daniel sa Exodus 26:33. The veil shall be divided for your between, matud pa between the holy place and the most holy place. So naa siya sa gibahin na siya o sa holy place o sa the most holy place. Unya ang katas-on niya na imo nang mabasa sa Exodus 30:10. Ang katas-on niya ang mga 15 feet. Unya ang kalaparon niya na mga 4.6 meters ang kalaparon sa kurtina mga higala igsoon. So di kayo taas ni siya. 4.6 dili kayo siya at matud pa lapad kaayo ni siya nga kurtina. Unya sa the most holy place mga higala igsoon na diha ang gitawag og Ark of the Covenant, which is kanang Ark of the Covenant diha gibutang ang 10 commandments nga gitawag muralo sa sulod sa the Ark of the Covenant. Unya gibutang sa kilid sa the Ark of the Covenant mga higala igsoon. Kilid na kadtong gitawag nga ordinances nga balaod ni Moses. Onya sa Ark of the Covenant naa diha ang duha ka mga anghel, duha ka mga manulunda nga nagbukhad sa pako o nga nagtabon. Onya sa tunga ni ana na diha ang presensya sa Dios mga higala igsoon. So mao na siya ang mga butang, mao na siya ang mga gamit nga naa sa sulod sa sanktuaryo. Now, balikan nato ning courtyard. Unsa may purpose o unsa may kagamitan ning altar of the sacrifice sa courtyard mga higala igsoon. Now, kung atong tun-an ang Leviticus 3:1-17 ug Leviticus 16:1-34, kining courtyard mga higala igsoon nga naa diha ang duha ka butang nga altar og sacrifice og liver, diha dadon ang karniro, which is kanang karniro nga pagadadon nga way sakit, amo na siya dadon sa tawo nga nakasala. So kung ikaw nakasala, magdalag yung kag karniro, dadon nimo diha, siyempre moagi man yung kagit. Okay, na may kural na. So moagi ka sa git kay ang kural diha ang palibot sa sanctuary na ay kural, unya usa lang na kagit. Di gyud pwede nga duhaon kun dili usa lang kagit. So moagi ka og git, dadon nimo ng karniro. Nya diha maghulat ang pari diha sa sulod. Onya pagdala nimo gapuso ninyo ng karniro. Onya ibutang nimo diha sa altar og sacrifice. Onya naay mga kahoy diha sa ibabaw o na sa ubos sa karniro. Onya ilan ang sunugon ng karniro. But before nila na sunugon, ang tao nga nakasala iya sang ikumpisal, i-confession or iyang isulti ang iyang sala diha sa karniro. Unya iyang itutok ang iyang duha ka mata diha sa duha usab ka mata sa karniro. Unya iya na yung isulti ang iyang sala.
Unya naa diha tapad ang pari mga higala igsoon. Unya human sa pagsulti niya ni ana, ila nang luguan ang liog sa karniro niya, patuluon nila ang dugo sa yao nila. Unya human ni ana ang pari moadto sa sulod sa sanktuaryo nga gitawag holy place. O before na siya mosulod, manghugas na siya tiil o gamot. Unya dadon niya didto, unya iyang dagkutan ang 7 lamp of candlestick kay sa ako nagikaingon ngit-ngit ni ang holy place mga higala igsoon. Unya iya pong dagkutan magdala na siya og paaso-aso. Unya sa dihang iyang paso-asuhan kay bali ang holy place. Unya naay gitawag nga oil, nakalimot ko ngalan sa oil. Iyan ang ibubo. Unya paso-asuho na siya. Unya kanang aso saka na paingog langit. Unya ang dugo nga iyang ginadala, iyang ituslo ang iyang fingers diha, unya iyang ipitik-pitik diha sa veil, kanang gitawag kurtina mga higala igsoon. O ang kanang aso mo na siya ang nagpaila nga kung ang aso mo paingon og langit, nagpaila na siya nga gipasaylo ang imong sala. Og usa po na siya nga makahatag og pawagtang sa baho sa mga dugo nga naa sa sulod sa sanktuaryo mga higala igsoon. Onya kanang bread nga gibutang diha sa table of sa table nga 12 ka bread nga walay libadura, ang pari lang ang makakaon ni ana. Onya human sa iyang services diha sa sulod sa holy place, di dayon na siya mosulod sa the most holy place mga higala igsoon. Mupaabot sa na sila og gitawag og 7 days kanang gitawag 7 month o 10th month baron ang gitawag mo paabot na siya usa ka tuig before na siya mosulod. Og panahon nga coming o panahon nga hapit na gud siya mosulod, hapit na ang tuig, hapit na ang kining gitawag og 10th day of a 7 month of the Jewish calendar mga higala igsoon, kay mao na siya tulumanon nila nga mosulod siya sa the most holy place. So 10 days before na siya mosulod sa holy place, kanang gitawag sa dihang nagkaduol na ang hapit na matapos ang tuig, ang buhaton sa pari maningkamot na siya mga higala igsoon nga wa na siya sala, kay mamatay man ang pari kung mosulod siya diha. So kana siya nga celebration gitawag na siya sa English og the Day of Atonement. So mao na siya ang buot pasabot. Og sa di pa nimo abot kini nga celebration mga higala igsoon, 10 days before dunay patingugo nila nga kanang mura og sungay nga gitawag og murag trumpita baron patingugo nila, which is pag-remind sa mga tao, sa mga Israelites kaniadto nga ang pari hapit na mosulod sa the most holy place. So ang ilang buhaton sa dihang mutingog na, so magprepare na sila, di na sila mukaon mga tindis baron nga magpuasa na sila, dili sa siguro na mga tindis. So ang uban magpuasa, ang uban siguro di pud mupuasa, pero kasagaran sa mga Israelites niya magpuasa sila agi pagpangandam nila sa pagwagtang sa sala. So ang tibuok sanktuaryo diha sa usa ka tuig kausara na siya limpyuhan, kay na hugaw na siya sa gitawag og mga sala, naa diha ang sala nagpundok sa holy place mga higala igsoon. Mao na nga sa usa ka tuig lang ang pari mosulod sa the most holy place, kay hinluan man diha. Unya sa ako nang gikaingon, before ang pari mosulod diha sa the most holy place, iyag yung siguroon nga wa gyud siya buling, wala siya sala bisag usa, tungod kay kung naa siya sala nga usa mamatay man siya. Mamatay man siya. So mao na nga ang katawhan sa mga Israelites, ila nang hiktan ang tiil sa pari nga in case kung mamatay ang pari mga higala igsoon, ilarang birahon kay di man sila makasulod dito sa holy place or sa the most holy place. Ang pari raman mo nang bugutan nila pisi. Unya sa dihang musulod siya, magdala na sila o magprepare na sila og gitawag karnero nga batan-on nga walay sakit o kanding. Duha ka mananap ang ilang preparahon ni anang tuiga.
Ha? O sa dihang mosulod na ang pari, iyang dadon, iyang isulti diha sa presensya sa Ginoo ang tanang mga sala sa mga Israelites nga napasaylo. Iyang ikumpisal pag-usab aron ma-remove ng salaa. Unya human sa iyang buluhaton, ang mga tao diha nga naas gawas, di na sila makahibalo kung kanus agyod mo gawas ang Dios, pero mahibaw-an nila na tungod kay bisan dili sila kakita, bisan wa nila makita, pero masayra nila nga ang pari na humana sa iyang buluhaton dito sa the most holy place tungod kay magkiling-kiling ng matod pa bill sa baro sa pari nga nasa ubos, do na may mga bill na magtingog-tingog na gani na nagpasabot nga tapos na siya sa buluhaton sa the most holy place. O mao na nga paggawas pari, giridi nila diha ang karniro, ila na po ng ihaw ng karniro mga higala igsoon, kanang lamp nga batanon nga walay sakit. Unya dadon na po ng dugo dito sa most holy place. Unya sa holy place, ipitik-pitik na po diha sa kurtina mga higala igsoon. Unya humani ana ang pari lay makakaon sa karniro nga iyang halad diha. Unya ang pari idupa niya ang iyang kamot na po dito sa kanding. Unya kanpis ang mga sala dito sa kanding. Unya kanang kanding mga higala igsoon nagrepresentar na siya nga maong yawa. Unya dadon na dito sa desert sa kamingawan, unya dito mamatay ang kanding. O mao pud na siya ang nagrepresentar nga panahon sa katapusang panahon, ang tanang sala nga gipasaylos Ginoo i-additional diha sa yawa. Ha? So mao na siya ang serbisyo nga ginabuhat nila sa earthly sanctuaryo mga higala igsoon. Og kining sanctuaryo nga gisugo sa Dios sa iyang alagad nga mao si Moses, sa panahon nga si Kristo mianhi sa kalibutan, sa dihang nagpakamatay siya, wala ni siya pulos mga higala igsoon. Imong basahon ang Juan 19:30, nagingon siya dinhi, it is finished. Pag hapit na gyud siya, what is iyang kinabuhi? Pag ingon niya nahuman na ang iyang buluhaton, suddenly mga higala igsoon, sa dihang nawad-an siya og kinabuhi, suddenly ang kurtin sa templo nga sanctuaryo mga higala igsoon, ato ni siyang mabasa sa Mateo 27 51, nagisi gikan sa taas hangtod paubos, meaning nagpasabot nga ang sanctuaryo nga gisugo sa Dios ngadto ni Moses nga gituman sa ilang mga generation mga kalululuhan, o gituman sa ilang mga generation in the time of Jesus, nagpasabot nga wa nay pulos, wa nay balyo. Og natuman ang gitagna sa Daniel 9:27 mga higala igsoon. Okay, matod pa din ni, but in the middle of the week, so kung ang usa ka semana 7 days na siya. Kini siya dili ni ingon nga literal nga 7 days or 1 week, kun dili literal o symbolikal ni siya nga 7 years kibali. So atong nasabtan nga si Kristo gibautismuhan sa 27 AD, o diha nag-start si Kristo pag ministry sa 27 AD hangtod sa 31 AD namatay siya. So tanan-tanan tunga usa ka tulo ka tuig ug tunga, tukma ang giingon sa Daniel mga higala igsoon, Daniel 9:27 nga tulo og tuig ug tunga kay 7 years man. So tulo og tuig ug tunga ang iyang gibuhaton niya, gipatay siya niya ng panahon niya ng tulo ka tuig paghuman niya og serbisyo dinis kalibutan. So tukma ning giingon sa Daniel nga he shall bring an end, sa ato patapuso niya ang sakripisyo nga naa sa sulod sa sanctuaryo o ang mga offering mga higala igsoon. So natuman ang tagna sa Daniel 9:27. Anyway, ato ra na siyang hisgutan mga higala igsoon sa part 2. So mao na nga kining sanctuaryo wala ni siya balyo. Og ang mga butang sa sanctuaryo mga higala igsoon, katumanan na siya sa kamatayon sa Dios, sa kamatayon ni Kristo. Sama ni ana ang gitawag sacrifice, kanang gitawag altar og sacrifice nga naa sa courtyard. Si Kristo ang katumanan, o mao na siya ang katumanan sa
kamatayon ni Kristo, nagrepresentar na siya sa krus ni Kristo nga gilansangan kanang altar og sacrifice. Onya si Kristo nagrepresentar na siya nga maong karniro nga ginahimo sa mga Israelites kaniadto nga magdala sila og karniro panahon nga ang tao makasala. So si Kristo na ang atong karniro karon. Ato na siyang mabasa sa gitawag Juan 1:29. Onya ang pari nato karon, wa naman tay pari. Ang atong pari mao na si Kristo mga higala igsoon. Si Kristo ang atong pari. Ato nang mabasa sa 1 Corinto 5:7 nga si Kristo maoy pari nato karon. Onya ang tubig diha nga naa sa liver nga naa sa courtyard, nagrepresentar na siya mga higala igsoon sa atong baptism, sa atong pagpromise sa Ginoo nga mualagad ta niya. Onya ang shewbread nagrepresentar na siya nga mao si Kristo. Ato na siyang mabasa sa Juan 6:51. Pwede po na siya ma-refer sa tao mga higala igsoon nga mga alagad sa Ginoo. Onya ang light diha nga ang light mga higala igsoon nga atong makita diha sa holy place. Nagrepresentar na siya sa gitawag og si Kristo. Ang light karon. Pwede po na mabilong nato mabilong sa mga alagad sa Ginoo nga tawgon po ta og kahayag tungod kay naamantas ti ilan ni Kristo. Si Kristo ang atong kahayag ron, pwede po nga i-refer na kanato nga mga alagad sa Dios. Unya ang uwil diha nga naa sa 7 lamp of stick mga higala igsoon, nagrepresentar na siya sa Holy Spirit usab. Unya kanang altar of incense nagrepresentar na siya sa pag-ampo nato ng mapasaylo ang atong mga sala. So mao na ibot pasabot sa altar of incense. Unya kanang veil diha mga higala igsoon, mao na siya ang nagrepresentar po na siya diha sa kamatayon ni Kristo nga nagpasabot nga gibungkag iyan ang giwagtang kini nga mga sanktuaryo mga higala igsoon nga gisugo sa Dios ngadto ni Moses. O kanang gitawag og the most holy place, nagrepresentar na siya sa trono sa Ginoo. Mabasa nimo na sa 1 Kings 6:29. So mao na siya mga higala igsoon nga kining sanktuaryo nga tulumanon nila kaniadto, wa na ni siya balyo, wa na ni siya pulos kay naa na mataron ni Kristo. Si Kristo ang katumanan sa mga butang nga naa sulod sa sanktuaryo. Mao na nga kung gusto ta mga higala igsoon musulod sa sanktuaryo, kung gusto ta musulod moagi man gyud tagit. Kung gusto ta nga makaadto sa gitawag og courtyard mga higala igsoon, for sure moagi kas gate. Unya ang gate nato karon sumala pa sa Juan 19, nagingon siya, I am the gate, whoever enters through me will be saved. So si Kristo mao'y atong gate karon nga gitawag og dalan ngadto sa pagkumpisal sa atong mga sala paingon sa gitawag courtyard mga higala igsoon. Mao nang giingon sa Juan 14:6 nga I am the way. Si Kristo ang atong dalan nga mapasaylo ang atong mga sala. Og siyempre kung moadto ka sa courtyard, magdala gyud kag karnero, di ba? O karon ang atong karnero karon ono si Kristo kay Juan 1:29, si Kristo mao atong karnero. Si Kristo mao atong karnero karon. O diha nato ipukus, diha nato itan-aw ang atong duha ka mata kaniya mga higala igsoon. Og pinaagi ni ana aron atong maistorya sa Kristo magampo ta. Mao na atong communication karon ang atong iampo, atong idungo aron ma-remove kining tutulo ka proseso sa pagwagtang sa atong sala. Kining gitawag confession o kining gitawag forgiveness o kining sin remove. Kining tulo ka kwarto sa atong pagwagtang sa atong sala.
og ma-remove na siya mga higala igsoon kung atong ikumpisal diha ni Kristo. 1 Juan 1:9. If we confess, gitawag ni siya courtyard. If we confess our sin, asa nato i-confess atos karnero nga maos Kristo. He is faithful and just as will forgive. So asa pasayloon ta niya, onya i-remove ang atong sala mga higala igsoon kung unsa man kung naata ni Kristo. So mao na siya nakanindot mga higala igsoon. Mao na siya nakaayo kining sanktuaryo nga gisugo sa Dios ngadto sa iyang alagad nga maos Moses. Og karon spiritual sanctuaryo na mga higala igsoon ang atong buhaton. Naata na ni Kristo. Siya ang karniro, siya ang maghugas natog sala, siya ang dalan. Naatanan karon ni Kristo og wa na kinahanglan nga sanctuaryo pa mga higala igsoon. Mao na nga ang akong hangyo kaninyo nga mga gusto nga mga lagad ni Kristo mga higala igsoon. Gikinahanglan nga naatay Kristo sa atong kasing-kasing. Kaya kung watay Kristo mga higala igsoon, wag gyud tay paglaom. Mao na nga ang pinaka-the best, ang pinaka-importante nga pagabuhaton nato karon mao ang pagduol ni Kristo. Kay mabot ng panahon nga iyang i-close kining iyang pag-offer sa matag usa kanato. Dunay kinutuban ni mga higala igsoon. Busa ayaw paabuta, ayaw paabta nga moabot ning panahon na mga higala igsoon. Kay wata masayod sa atong kinabuhi nga basin ugma, basin karon mamatay taon ya wata makakumpisal sa atong mga sala diha ni Kristo. Ang adto nanuon ta sa kanang gitagana nga hukom alang sa mga taong daotan. Busa ayaw sayanging oras kay precious kaayong mga oras mga higala igsoon. So timbang-timbanga, huna-hunaan ninyo labi na sa mga tao karon nga wa pa makadesisyon sa ilang kinabuhi sa pagdawat ni Kristo. Please pray mga higala igsoon kay usa ni siya ka dako nga importanteng butang. Nala sige igsoon higala din hinalaman siguro ko kutob hangtod na pud sa sunod natong panagkita. Kini ang inyong amigo Higalas Kanganan. Manamilit sa matag usa kanato ang Ginoong Dios magapanalangin.